रोज़ा खुलने में चंद मिनट ही बाकी थे। सोहेल माइल ने जल्दी जल्दी सामान उठा के गाड़ी में डाला और गाड़ी तेज़ी से पार्किंग एरिया से निकाली। उन्होंने तेज़ी से एक मोड़ काटा और जैसे ही वो दूसरी सड़क पे आए, उनके सामने एक अरबी बुज़ुर्ग आ गया। ज़ोर की आवाज़ आई उसकी गाड़ी से टकराने की और फिर उनकी गाड़ी के ब्रेक भी चीख उठे। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आए और फिर दूसरे लम्हे ही उनके औसान ख़ता हो गए। वो बुज़ुर्ग नीचे गिरा हुआ था और उसके सर से तेज़ी से खून बह रहा था। जो लोग सऊदी अरब में रह चुके हैं या वहाँ के क़वानीन से वाकिफ़ हैं, उन्हें इल्म होगा कि वहाँ के क़वानीन कितने सख्त हैं और लोग कितनी एहतियात से गाड़ियाँ चलाते हैं। सोहेल भाई जो चंद मिनट कबल किड्स होम से अपने घर आने वाले नए मेहमान के लिए सामान ख़रीद कर निकले थे और सोच रहे थे कि जब ये तमाम चीज़ें अनीला को दिखाऊंगा तो वो कितनी खुश होगी, मगर अब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चारों तरफ हू का आलम था। लोग अपने अपने घरों में अफ्तारी के लिए चले गए थे। बंदा न बंदे की ज़ात। उन्होंने दूसरे ही लम्हे फैसला किया। वो गाड़ी में बैठे और तेज़ी से गाड़ी भगा ली। वो नए मेहमान के लिए लाई हुई चीज़ें क्या अनीला को दिखाते, उनके तो मुंह में खजूर ही अटक गई थी। अनीला ने इनका बदला हुआ और खौफज़दा चेहरा देखा तो लाख कोशिशों के बावजूद वो कुछ न बता सके। मगरिब की नमाज के लिए वो हरम पाक चले गए। वापसी में उन्होंने तय कर लिया कि गाड़ी बेच दूंगा और उसी रात उन्होंने गाड़ी फरोख्त कर दी। फिर रात को उनके ज़ब्त के बंधन टूट गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए सारा किस्सा अनीला को बता दिया। अनीला ने उन्हें तसल्ली दी, मगर साथ ही ये भी कहा कि आपने पैदर पैर दो गलतियां की हैं। एक, आप एक्सीडेंट करके क्यों भागे, दूसरे आपने गाड़ी क्यों फरोख्त की। सोहेल भाई अरसे 10 साल से मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे। वो एक मकामी एयरलाइन में मुलाजिम थे। मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत का उनका ये आलम था कि जो भी उनका जानने वाला या करीबी रिश्तेदार मदीना मुनव्वरा नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आता तो उससे फजर की नमाज के बाद ज़ियारत के लिए लेके जाते। ज़ियारतें कराने के बाद वो फैमिली को नाश्ता करवाते और फिर उन्हें उनके होटल ड्रॉप करके अपने ऑफिस की राह लेते। उनका स्टेशन मैनेजर हम्माद भी उनका हमउम्र था। वो उनके काम और रवैये से बहुत मुतमईन था। दूसरे दिन उन्होंने चाहा कि हम्माद को सब कुछ बता दें। वो उनके कमरे तक गए, मगर उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ी, वापस आ गए। तीसरे दिन उन्होंने देखा अपने चेम्बर से कि पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। वो तेज़ी से हम्माद के कमरे में दाखिल हुए और उसे सारी सूरत हाल बता दी। हम्माद ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और बस इतना कहा, सोहेल तू 10 साल से मदीना मुनव्वरा में है, तुझे यहाँ के कवानीन का इल्म नहीं। दूसरी जानिब एक्सीडेंट होता है और पुलिस आ जाती है। ज़ख्मी अरबी को फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। वो बेचारा 2 दिन बेहोश रहता है और फिर दुनिया में नहीं रहता। अब वहाँ की पुलिस की आप फुर्ती देखें। इंस्पेक्टर के एक हाथ में खजूर और दूसरे हाथ में माइक। वो लोगों से पूछ रहा है कि किसी ने एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा। फिर 10वें फ्लोर पे उसे एक लड़की इशारे से बुलाती है। वो बताती है कि मैं गैलरी में खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि एक गाड़ी ने सफ़ेद टोयोटा करोला गाड़ी थी जिसने इस बुज़ुर्ग को हिट किया। ड्राइवर जो हुलिये से पाकिस्तानी लगता था बाहर आया, उसने एक लम्हे के लिए देखा और गाड़ी भगा के ले गया। दूसरा क्लू ये मिला कि उसी रात एक टोयोटा करोला सफ़ेद रंग की एक पाकिस्तानी सोहेल अहमद ने बेची। बस फिर क्या था, सोहेल भाई रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जेल चले गए। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक जानी पहचानी शख्सियत थे। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी हरकत में आ गई क्योंकि सबको पता था कि खून बहा 1 लाख रियाल से ज़्यादा जमा करवाना पड़ेगा जब सोहेल भाई वापस आएंगे। मगर दूसरी तरफ मुश्किल ये आन पड़ी कि मरहूम के घर वाले न माफ़ करने को तैयार थे, न खून बहा लेने को तैयार थे। इन तमाम कोशिशों में उनका स्टेशन मैनेजर हम्माद मुतहरिक था क्योंकि वो सऊदी होने के नाते दूसरी पार्टी से राब्ते में था। मगर वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे।
ان کا کہنا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد بجائے میں ہمارے والد کی مدد کرنے کے اس طرح اس کو سڑک پہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی کتا بلی ہو۔ رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور پاکستانی کمیونٹی نے پیسے جمع کر لیے تھے، مگر پیسہ منہ چڑھاتے ہوئے بتا رہا تھا کہ انسانی جذبات اور احساسات اور رشتے ناتوں کے آگے پیسے کی کوئی وقت نہیں۔ پھر ایک دن انیلا نے حماد سے ریکویسٹ کری کہ آپ مجھے ان کے گھر لے چلیں، میں ان کے بیٹے سے بات کروں گی، شاید کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ کوئی فائدہ نہیں مادام، ان کا غم تازہ ہے، اور پھر انہوں نے اپنے باپ کی بے بسی دیکھی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو زندگی ہارتے اور موت کو گلے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیسے کی ان کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ لوگ فروٹ کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں۔ پھر حماد کیونکہ ایک نرم دل انسان تھا، اس نے مغرب کے بعد انیلا کو لیا اور وہ لوگ مرحوم کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے اگرچہ ملنے سے انکار کر دیا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ انیلا سے ملتے ہی سہیل بھائی عید سے 3 دن قبل اپنے گھر آ گئے۔ تو آئیے خواتین و حضرات، ہم چلتے ہیں کہانی کے اختتام کی طرف۔ انیلا حماد کے ہمراہ مرحوم کے گھر جاتی ہے۔ وہ لوگ خاصا انتظار کرواتے ہیں اور خاصے انتظار کے بعد پھر مرحوم کا بیٹا اور اس کی بہو آتے ہیں۔ انیلا جو ہی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے سامنے فاروق اور عائشہ ہوتے ہیں۔ دکتورہ انیلا، عائشہ کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے۔ فاروق بھی اس کو حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ دراصل انیلا ایک گائنیکولوجسٹ ہے۔ خاصے عرصے قبل فاروق اور عائشہ اس کے کلینک میں آتے ہیں۔ ان کی شادی کو اگرچہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر وہ لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ایسے مریضوں کو دیکھ کر انیلا یہی سوچتی ہے کہ میری شادی کو بھی تو خاصا عرصہ گزر گیا ہے اور میرے چمن میں بھی اب تک وہ پھول نہیں کھلا جو میرے گلدستے کو مکمل کرے۔ میں خود گائنیکولوجسٹ ہوں، مگر رغب کے احکامات میں دخل نہیں دے سکتی۔ مگر اس نے مایوس عائشہ اور فاروق پر اپنے پیار، یقین اور علاج کی ایسی بارش کری کہ 6 مہینے بعد ہی عائشہ نے اسے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ فاروق اور عائشہ ہمیشہ سے اس کے ممنون اور شکر گزار رہے۔ پھر ننھی منی فاطمہ بھاگتی بھی آتی ہے اور اپنی ماں عائشہ سے آ کے لپٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر انیلا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ خدا نے میرے اندر بچے کی روح ڈال دی ہے، مگر میرا شوہر، اس کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ عائشہ آگے بڑھتی ہے اور انیلا کو گلے لگا لیتی ہے۔ فاروق اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہ حماد کے گلے لگ جاتا ہے۔ شاید رب کائنات میرے بابا کو رمضان میں اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، ورنہ تو وہ اپنی پوتی کے لیے ریموٹ سے چلنے والی کار لینے گیا تھا اور خود بغیر ریموٹ والی کار کے نیچے آ گیا۔ بس وہ اتنا کہتا ہے اور اس کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یقیناً نیکی اس گیند کی مانند ہوتی ہے جو جتنی تیزی اور قوت سے اپنے ہدف کی طرف جاتی ہے، اتنی ہی تیزی سے پھینکنے والے کے دامن میں آ کر گر جاتی ہے۔